त्रिपुरा हास्तिनि गोजाम मन्त्रिग्रा एबा केबिनेट याक्षी बदलनि एमएलए मानिक सरकारनो पुलिस रमाबाय तुंफ्ला लाइखा बुबाग्रा खर आगुलि आमसाय यागुलो फियाबा बनो फियागुइ मारिखा तुंफ्ला लाइमाबाय तंगसं लुग्रुनि मानथाय सक्तानि बागै काजिदक सानमंगते स्रांसालो बुबाग्रा खर आगुलिनि सिटी सेन्टार बुस्कांगो याक्षी बदलनि हास्ते कमिटिनि लुवाजुं बाय काइसा कुथुमलाइबुं पान्दा संजजाखा हाफांनि रायदानि बिसिन्तिनो हाकसाल ख्लायै बुसावै कुथुमै खरां दिसालाइखा पान्दा फाइमाजांनाय बदलनि आदंरनो खबै बदलनि सामं तांनाय रक जतन यागो बरनि सानमं प्ले कार्ड सैजाक्ति खरां दिसालाइखा आसालनि पान्दाव नारवाय अक्रा अंगै मानजा फाइका हास्तिनि गोजाम मन्त्रि अक्रा एबा ताबुनि केबिनेट बदलनि आदं मानिक सरकार ब कगनारन थांतनि शाखा মুখে মাস্ক লাগাতে হবে আমরা এটার বিরুদ্ধে না একসাথে বেশি মানুষ জমবেন না এটা আমরা বলি একটু পরপর হাত আপনারা পরিষ্কার করবেন সাবান দিয়ে ধুয়ে এটাও আমরা বলছি কিন্তু খেতে পাচ্ছে না রোজগার নাই তো বাঁচবে কি করে মানুষ তো বাঁচতে চান নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা বয়স্ক মা বাবা এই কথাগুলো তো বলতে দিতে হবে তার জন্য তো সরকারের লোক থাকতে হবে তাদের কথা শুনবার জন্য অথবা তাদের কাছে যাওয়ার জন্য সুযোগ দিতে হবে এগুলো সমস্ত বন্ধ শাসক দল বিজেপি এদের সমস্ত কর্মসূচি করছে এমনকি বিহারের নির্বাচন এরা ভার্চুয়াল নির্বাচনী জনসভা পর্যন্ত ইতিমধ্যে সংগঠিত করে ফেলেছে বাকিরা গৃহবন্দী করে রাখবার চেষ্টা করছে অর্থাৎ এই কোভিডের আক্রমণ ভারতবর্ষের 90% মানুষ যারা গরিব মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী তাদের জন্য এটা অভিশাপ আর বড় বড় পুঁজিপতি যারা একচেটিয়া পুঁজি যোদ্ধার জমিদার কালো বাজারে মুনাফা খোর বেআইনি মজুতদারি যারা করেন এবং কর্পোরেট হাউসেস जोंजोतुनो साइमानो कोरोना भाइरास ताबुक बेलायनो एब्रुम लाइजाक आबुनि बागैनो बदलनि बुखाक्दैब साजाका साफसुथ्रा खे तंनानि बुखुगो मास्क थुपनानि ते वाइ याक साबान बाय गाहामके सुनानि रक फियाबा कोरोना भाइरासनि बागै साल कलक रबैनो लकडाउन अंगै तंगो अ लकडाउननि बागै तंकसं लुकुरक जतुनि स्लाइ बिरमानक लाइबायखा फियाबा बार हाकतर हापां बिरमानक लाइजाक तंकसं लुकुरनो मासाया मानैया अंगै तंमा जराव मकल नासिगलिया हिने कक्सिल जाका पान्दाव कगनारमनि यागलो सदर बुखाक्सते पुलिसनि आदं एस कुमार मानिक सरकारनो रायदा जेतिके रमित लांखा कायसा थायो बरक कुथुमरिउ हिनै फियाबा बदलनि आदं र सामं तांनाय र कुथुमाबाय बनो फियागै मारिका पुलिस र मुंसा सित्राम पार्टी मुं पार्टीयानि बागै आसालो सिटी सेन्टार बुस्कांगो तुबजाखा गोबां पुलिस सेन्ट्रल पुलिस रनो पाइथागो पुलिसनो खाबाय हामबाय फरखा यासे बदलनि बुखाक्दै तंखर गोजां खालायमाबाय।